عندك هنا أول درس كاين في ترونكوما هو لاغيتميتيك دون ان. حنا نفهمو شنو كنقصدو بلاغيتميتيك. ملي كنهضرو على ان لونسومبل دي زونتيي ناتوريل، يعني ان هي 0 1 2 3 جوسكا ان، يعني ان نومبر انفيني، عدد كبير ما يمكنناش نكتبوه. ملي كنهضرو على لي زونتيي ناتوريل قلنا هي لونسومبل ان اللي ما فيهاش لي نومبر نيجاتيف، لي نومبر لي راسين، يعني لي راسيونيل هما الاعداد الكسريه، وما فيهاش الاعداد العشريه لي نومبر ديسيمو. ملي كنهضروا على لاغيتميتيك دون ان، كيسكو سا فو دير لاغيتميتيك dans n. L'arithmétique se divise en deux chapitres. Premier chapitre, c'est l'étude des entiers naturels. يعني الدراسة ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية. Deuxième chapitre هي les opérations sur les entiers naturels. ملي كنهضروا على ليتود دي زونتي ناتوريل، شنو كنلاحظوا هنا في لي زونتي ناتوريل؟ عندك 0 1 2 3 جوسكا ان. دونك هاد لونسومبل ان سو ديفيز اون دو جروب. كاين لي نومبر، حنا نكتبو نومبر بهاد الطريقه، لي نومبر بير et les nombres impairs. Les nombres pairs, les nombres هما les multiples de 2، يعني كي كنحصلوا عليهم 2 fois 0 égale à 0، 2 fois 1 égale à 2، 2 fois 2 égale à 4 etc. jusqu'à، يعني كي كنحصل عليهم jusqu'à 2 fois n. donc nombre pair كيتكتب على شكل 2 fois n à condition que n appartienne à l'ensemble n. يعني n ماشي نيجاتيف، ماشي عدد كسري، ماشي عدد عشري، يعني un nombre de l'ensemble n اللي هي de 0 jusqu'à n. les nombres impairs de toute façon ملي كناخدو les nombres pairs يعني 0 2 4 etc. كيبقى ليا لي نومبر امبير هما 1 3 5 7. donc comment je peux obtenir les nombres impairs? il suffit d'ajouter le 1. يعني 0 plus 1 1، 2 plus 1 3، 4 plus 1 5. donc généralement on peut écrire un nombre impair sous forme de 2n plus 1. De même, avec n appartient à n. Donc, les nombres pairs, généralement, les nombres pairs, des nombres pairs, les nombres sont les nombres 0, 2, 4, 6, 8, etc. qui écrivent sous forme de 2n, avec n appartient à n. Il y a l'ensemble des nombres pairs. L'ensemble des nombres impairs, c'est quand j'ajoute le 0 à 1, يعني 0 plus 1 1، 2 plus 1 3، 4 plus 1 5 etc. jusqu'à 2n plus 1 avec n appartient à n. donc on travaille dans l'ensemble n. ديال البروميير شابيتر. في هذا البروميير شابيتر غادي نديرو واحد، يعني comment savoir qu'un nombre est pair، يعني comment étudier la parité d'un nombre. يعني نديرو هنايا في هذا الشابيتر نديرو l'étude de parité. l'étude de parité يعني دراسة الزوجية. ملي كنقصدو دراسة الزوجية يعني ناخدو واحد لو نومبر وغنعرفو واش ان نومبر بير ou bien un nombre impair. بالنسبة les opérations sur les entiers naturels، ملي كنهضرو على les opérations sur les entiers naturels ناخدو quelques propriétés
On prend A appartient à N. Il y a deux nombres de N. B appartient à N. On dit que A plus B égale à 0, c'est-à-dire, il y a deux nombres de N, la somme d'eux égale à 0. Je vais connaître les deux nombres. A égale à B égale à 0, bien sûr. Mais il y a deux nombres, la somme d'eux égale à 0, sauf les nombres nuls, le 0. 0 plus 0 égale à 0. De même, 1 fois B égale à 1, c'est-à-dire, si je prends deux valeurs, ou les deux nombres, ou les deux entiers naturels, le produit égale à 1, ça veut dire que A égale à B égale à 1. Et définitivement, on a A fois B égale à 0, c'est-à-dire A égale à 0, ou bien B égale à 0. De quelques propriétés. Les opérations sur les entiers naturels, la division, on a droit à la division. La division dans N, يعني on dire A divisé par B, on a le quotient Q et un reste. Donc, le dividend et le diviseur, le quotient et le reste, toujours on a le reste, car Q appartient à N. Il ne peut pas être un nombre décimaux. Il ne peut pas être un عدد عشري. Donc, A égale à B fois Q plus R. On est toujours un reste. ما كنكملش ماشي بحال ملي كنخدم بالاعداد العشريه كيخرج ليا لو غيست كنزيد له زيرو وكندير الفاصله. هنا كنحبس لو غيست كيبقى عندي. هنا ملي كنقولوا هنا في هذا الشابيتر هذه غنعرفوا qu'est-ce que ça veut dire le PGCD ديال deux nombres A et B. يعني le plus grand commun diviseur. وغنعرفوا كيفاش le PPCM ديال deux nombres A et B. يعني le plus petit commun multiple. Ou là le plus petit multiple commun. Le plus petit, le plus grand diviseur commun. هنايا كاين 3 méthodes. كاين méthode 1 هي هادشي كامل غادي نعرفوها après. يعني ما نحرقش دابا المراحل. هنايا بغيت نعطيك غير فكره على لي ميثود. هنا كاينه la division euclidienne ou l'algorithme d'Euclide. كاين هنا l'algorithme d'Euclide جايه من اقليدس، واحد العالم اللي اكتشفها بيان سور مفكر كان عاش 300 سنه قبل من الميلاد ديال المسيح. يعني الا جينا نحسبوها عايش 2320 سنه. هو عرف هاد القضيه كيفاش، يعني كاع هاد الاريتميتيك داخل فيه داك العالم. عندنا كنجبدو لي ديفيزور دو A لي ديفيزور دو B، يعني عواصم العدد A عواصم العدد B، وكنجبد لو بلو غران اونتر هاد لي دو ديفيزور. وكاين troisième méthode كندير فيها décomposition en facteur premier. يعني décomposition en facteur premier. وابخي كاينه لا ميثود كيفاش كنجبدها نفس البي بي سي ام. كنجبد لي مولتيبل دو A لي مولتيبل دو B. هذه لا ميثود 1. لي مولتيبل دو A لي مولتيبل دو B، وكناخذ لو بلو بوتي مولتيبل كومان، يعني المضاعف المشترك الاصغر. لا دوزيام ميثود تندير حتى هي ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميير. متفقين؟ يعني هادو سون دي بارتي. قلنا في هاد لا بارتي هادي كاين واحد غادي نديرو ليتود، يعني كومون سافوار كان نومبر اي بروميير. يعني غنهضرو على لي نومبر بروميير. les nombres premiers, les nombres ou là les carrés parfaits
يعني نومبر برومي هو كنقولو كنقصدو به عدد، شنو كان يعني عدد أولي، و لي كاري بارفي هو مربع كامل. غنعرفو شنو كنقصدو بلي نومبر بروميي، شنو كنقصدو بان نومبر بروميي، كومون جو بو ديتيرميني كان نومبر اي بروميي او نو، وغادي نعرفو كيسكو سافو دير ان كاري بارفي وكيف ولا كوب بارفي، شنو كنقصدو بان كاري بارفي. هنا غادي نتعرفوا على لي نومبر بروميي انفيريور à 100. tous les nombres premiers inférieurs à 100، يعني الأعداد الأولية الأصغر من 100.